ओं नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज पिला माने मु पुणी थरे प्लस टू पिला मानक पई इंग्लिश रो गोटे सुंदर वीडियो नै आसी। पिला मान देखो समस्त परीक्षार्थी मानक बेस्ट ऑफ लक। निश्चय इंग्लिश परीक्षा बहुत भलो हेबो। आज पिला माने तुम परीक्षा रे आसीबा बळी अविकल 80 मार्क रो गोटे वीडियो मु आज तुम सहित आलोचना करी। परीक्षा रे जेमती 80 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो, एमसीक्यू क्वेश्चन 2 मार्किया ग्रामर से पैटर्न आज गोटे क्वेश्चन मु सेट गोटे डिस्कसन करी जहाँकि परीक्षा रे निश्चय तुम गुरुत्वपूर्ण सब्यस्त हम। आ भितर बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन अच्छी जहाँ परीक्षा आसबार बहुत संभावना अच्छी। एबे पिला माने मु गोटे पर गोटे क्वेश्चन आलोचना करी 80 मार्क रो समस्त क्वेश्चन डिस्कसन करी जहाँकि तुम परीक्षा उपयोगी सब्यस्त हम। आउ थे पिला माने तुम मानक बेस्ट ऑफ लक। भगवान ठारे प्रार्थना तुम एग्जाम निश्चय भल रहो। एबे पिला माने प्रथम आम एमसीक्यू क्वेश्चन आरंभ करवा जे 15टी आमर एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छी प्रोज पोएट्री और स्टोरी रु 15 मार्क पिला माने आसीबो। एबे आमे गोटे पर गोटे क्वेश्चन आलोचना करूचे जे आमर ग्रुप ए रो प्रथम एमसीक्यू क्वेश्चन आसीबो 15टी प्रोज पोएट्री स्टोरी ए तीनोटी विषय रु एमसीक्यू क्वेश्चन 15 मार्क पड़ो। 4टी ऑप्शन थी तेणु आमको करने बहुत इजी हो। प्रथम क्वेश्चन कही द नरेटर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू हारो was especially difficult because he could not answer a single question in the day's paper. Option mathematics, English, science, Latin. उत्तर होगी Latin। 2 नंबर क्वेश्चन the headmaster Dr. Weldon judged the narrator's general ability based on dash. His answer to all the question, his overall examination and performance, his Latin prose, his mathematics skill. उत्तर होगी his Latin prose। देखो दीटा मुझे क्वेश्चन ऑन एग्जामिनेशन राशि द ग्रैंडमदर्स सिल्वर लॉक्स were described as being dash। उत्तर पिला मान होची scattered untidily। नंबर डी what does the craft mentality refers in the in the text। परीक्षा रे पिला माने सबले आसे जे क्राफ्ट मेंटालिटी रेफर इन द टेक्स्ट कोन अछि एनकरेजिंग अदर सक्सेस, helping other climb higher, ना dragging someone down who is trying to succeed। उत्तर होची पिला माने dragging someone down who is trying to succeed। नंबर ई टू व्हीलर्स रिलीज हार्मफुल डैश इनटू द एयर। एटा एयर पोल्यूशन लो पिला माने आसी टू व्हीलर्स रिलीज हार्मफुल डैश इनटू द एयर। उत्तर होची हाइड्रोकार्बन्स। What is described as the moth hour। परीक्षा रे सबुले आसे जे व्हाट इज described as moth hour कोन अर्ली मॉर्निंग, मिड डे, टू लाइट, नून। उत्तर होची टू लाइट। नंबर जी हाउ डज द पोएट describe टाइम। टाइम कोन एटर्नल, फ्लीटिंग, अनचेंजिंग, स्लो। उत्तर होची पिला माने फ्लीटिंग। What does the poet compare our hearts to। What does the poet compare our hearts to? Brave soldiers, beating drums, strong towers, soft pillow। उत्तर होची beating drums। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला मान जिबा क्वेश्चन कहिछि what positive effect does television have on children according to the poet। What positive effect does television have on children according to the poet। उत्तर पिला मान होछि it makes them quiet and still। it makes them quiet and still। number 2 what kind of power does money have among men। what kind of power does money have among men। option n a fearful cruel power, a protective power, a weak power। उत्तर होची ए fearful cruel power। what new caste emerged around the time of India independence। what new caste emerged around the time of
Indian independence politician, businessman, patriots, landowners. উত্তর হচ্ছে patriots. What was Sri Maharana's ambition following the independence? What was Sri Maharana's ambition following the independence? Option: to become a village leader, to become a member of state legislature. এইটা পিলামান ঠিক আছে, to become a member of state legislature. What does Harvard express interest in regarding India? What does Harvard express interest in regarding India? The climate, the holy men and temples, the food, the wildlife. উত্তর হচ্ছে পিলা মানে the holy men and temples. Next question: what ultimately led to the father's death? What ultimately led to the father's death? Option: a violent accident, alcoholic excess. উত্তর হচ্ছে alcoholic excess. এটা পরীক্ষার মানে প্রিভিয়াস ইয়ার আসিতলা what ultimately led the father's death কোন কিপরি হইতলা না alcoholic excess. Next question: what specific class did Steve Jobs find particularly valuable? Computer science, calligraphy, graphic design না business management. উত্তর হচ্ছে calligraphy. 2 নম্বর কোশ্চেন পিলা মানে answer the following as direct choosing the correct option. গ্রামার পিলা মানে 15 মার্ক পড়িব, আমগো অপশন वाला ଦେଇଥିବ ତା ভিତରେ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେ ଚାରିଟି ଅପସନ ଦେଇଛି। I will finish my lunch by 2:30 ঠিক হবো না I will be finishing my lunch by 2:30। তো চারটা অপশন ଅଛି ତା ভিତରେ ঠিক ଅଛି ଏ ଅପସନ I will finish my lunch by 2:30। দ্বিতীয় কোশ্চেন পিলাମାନେ କହିଛି what boils at 100 degrees Celsius? Tiger lives in forest, permanent snow covers in Antarctica. Total ঠিক ଅଛି all of these. Number C, he is the only boy that answer my question. जो चारोटी ऑप्शन ଅଛି ତା ଭିତରେ ଠିକ ଅଛି ଥାର୍ड ଆଇ ଅପସନଟା he is the only boy that has answered my question. Third I, he is only boy that has answered my question. तापरे पिलाମାନେ जे rewrite using a pronoun नामे लगिवा कोडा अछि they threw away all the useless thing. They threw away all the useless thing आमे pronoun लगेले कोडा ठीक हबो ना 2i ऑप्शन जेटा अछि they threw them away. They threw them away. Number E, we closed down our business as it was not profitable. आ भितरे जदि आमे प्रोनाउन व्यवहार करिबा तने कोटा ठीक हबो चारटी ऑप्शन दैछि ना 2i ऑप्शन देखो we closed it down as it was not profitable. Number F, you must lay by a part of your income for future use. कोटा ठीक हो पिला मन देखो 2i, you must lay by it for future use. एबे करेक्ट अल्टरनेटिव वर्ब हम यूज करबा करेक्ट वर्ब इफ आई हैड विंग्स आई कुड डैश कोन ठीक हो बी फ्लोन नहीं हैव फ्लोन ना खाली फ्लाई ना उत्तर हो खाली फ्लाई। नंबर इज इफ यू कॉट द 9 o'clock ट्रेन यू डैश देयर बाय लंच टाइम कैन गेट वुड गेट माइट गेट विल गेट उत्तर हो वुड गेट। एबे चेंज ऑफ वॉइस पिला मन देखो you must not eat so much. You must not eat so much जदि हमें वॉइस चेंज करिबा तने ठीक हो पिला मन देखो you so much must not to be eaten एटा होची थर्ड आई ऑप्शन so much must not to be eaten. नंबर जे who was given the prize जदि हम तो वॉइस चेंज करिबा हबो IV, who did they give the prize. Number K, Monish said indirect speech कमे माने rewrite the following sentence in indirect speech. Monish said to me, what is the name of your sister's husband? जदि हमें चेंज करिबा स्पीच चेंज करिबा उत्तर हबो IV, Moyesh asked me what the name of my sister's husband was. Number L, Moyesh said to me, what is he doing? Moyesh said to me, what is he doing?
उत्तर होची महेश आस्क्ड मी थर्ड आई महेश आस्क्ड मी व्हाट ही वाज डूइंग करेक्ट मोडाल छुआ में लगेबा प्रथमे क्वेश्चन कहिछि यू डैश नॉट विजिट द प्लेस दे सेल विल मे कैन उत्तर होची सेल नंबर एन आई डैश कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एटा वो सेल द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क नाउ मेक ए क्वेश्चन जदि हम करबा एटा तीनटा मोदी क्वेश्चन ठीक अछि हु आर प्लेइंग इन द पार्क नाउ ठीक हे परिबो वेयर आर द चिल्ड्रेन प्लेइंग ना ठीक हे परिबो तेणु उत्तर ऑल ऑफ दिस एबे देखो पिला माने एमसीक्यू क्वेश्चन हम जानि परले जे हमर ग्रामर पड़िबो 15 प्रोज पोएट्री आ स्टोरी पड़ी 15 30 गला एबे हमें पिला माने जीवा देखो दुई मार्किया क्वेश्चन हमको दीटा करिवा पई पड़िबो प्रोज रो प्रथम हम डिस्कशन करबा को जे व्हाट डिड द राइटर डू टू द बॉय स्टैंडिंग इन ए मेडिटेटिव पोस्चर एला पिला मन देखो एटा होची ऑन एग्जामिनेशन रु आसी अछि तेनु द बॉय वार्ड इन ए टॉवल वाज स्टैंडिंग इन ए मेडिटेटिव पोस्चर इन द brink of the pond he looked as high as the writer considering him to be his classmate he came behind him stealthily and pushed him in holding on his towel number 2 eguchi why was the disturbed about music lessons at the english school eta dekho amaro the portrait of lady ru assi for the grandmother music had lived association it was monopoly and harlots and beggars and it was not meant for gentle folk this is why the grandmother was disturbed about music lesson at the english school why was the feudal and hierarchical social system fine in earlier times out of question hochi how much of benzene pollution comes from road transport eta pila mane porikha re sabu bale ase je about 75% of benzene pollution comes from road transport this shows that vehicles are the major source of harmful emissions in the city तापर देखो पिला मन देखो मु खाली कहि दउ देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन एबे बी रे छुआ हम गुटे प्रोज रे पैसेज देइतो देखो मु स्क्रॉल करूची गोटे पैसेज देइची एवं पैसेज तळकू तीनोटी ऑप्शन देखो देइची ऑप्शन वाला क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन कहिची व्हाट वाज द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड द एग्जामिनेशन पैसेज राची उत्तर वो द ऑथर फाउंड द एग्जामिनेशन टू बी ग्रेट ट्रायल टू ऑप्शन नंबर 2 आई कहिची व्हिच सब्जेक्ट डिड द ऑथर प्रिफर टू बी एग्जामिन्ड इन को सब्जेक्ट से प्रिफर करूले उत्तर पिला माने हिस्ट्री पोएट्री एंड राइटिंग एसे ऑप्शन 2 नंबर 3 क्वेश्चन व्हाट डिड द ऑथर फील अबाउट द क्वेश्चन आस्क्ड द एग्जामिनेशन एटा ऑप्शन पिला माने होची 3 ऑप्शन द क्वेश्चन आस्क्ड वेयर ऑफन वंस द ऑथर डिड नॉट नो द आंसर टू देखो पिला माने मन रखिताओ जे हमर प्रोज रु 2 मार्किया दीटा करिया पई पड़िबो तापरे जे कोनोसी प्रोज विषय रु गोटे पैसेज देइतिबो एवं पैसेज रु हमको ऑप्शन वाला तीनटा को तो करिया पई पड़िबो एबे पिला माने हम आलोचना करिबा जे पोएट्री सेक्शन पिला माने 2 मार्किया दीटा पड़िबो हमको ऑप्शन दे दो 3-4टा मु दी करिया पई पड़िबो प्रथम क्वेश्चन कहिची व्हाट डिड द ओल्ड प्राइस्ट कंप्लेन ऑफ उत्तर पिला मन होची द ओल्ड प्राइस्ट हैड टू अटेंड एवरी सिक पर्सन एंड प्रे फॉर द salvation of every dying fellow he had no rest as he remained busy day and night he complained of his physical and mental tiredness पिलामन देखो एटा होची फादर ऑफ बालट गिलगान ए परीक्षा रे निश्चय ए विषय रो गोटे 2 मार्क आसीबो ताको निहाती पिलामन दी बालाड ऑफ फादर गिलगान वासी मु मध्य मो वीडियो रे
ମୁଁ ପୋଏଟ୍ରିର ବିଭିନ୍ନ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ରହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦି ପୋଏଟ୍ ମିନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ସେଜ୍ ଲେଟ୍ ଆସ୍ ଦେନ୍ ବି ଅଫ୍ ଏଣ୍ଡ ଡୁଇଂ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ କହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ୱାଚ୍ଡ ଏଟ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଭ୍ରି ହାଉସ୍ ୱି ହେଭ୍ ଭିଜିଟେଡ୍। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଟେଲିଭିଜନ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି, ଏଇଟା ନିହାତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ପିଲାମାନେ କହୁଛୁ, ଆମ ପାଖାପାଖି ଦି ବାଲାଡ୍ ଅଫ୍ ଫାଦର ଗିଲଗାନ୍ ଆଉ ଟେଲିଭିଜନ ଯଦି କରିଦେବା ନିହାତି ଆମେ 2 ମାର୍କ ଆଉ ପାଇଯିବା, ଆରାମସେ 2ଟା କରିପାରିବା। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ କହିଛି ଯେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି କୋର୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଭିଜିଟ୍ ଦି ପୋଏଟ୍ ରୋଲ୍ଡ ଦହଲ୍ କେମ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ entertaining themselves by watching various programs. Last question କହିଛି what kinds of feeling does money create in us? What kind of feeling does money create in us? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି money makes us feel afraid and it also makes us unhappy and we grabbed before it in strange terror. तापर पिला मन देखो एमसीक्यू क्वेश्चन 3टा आसीबो, गुटे हमर स्टांजा देइतिबो पोएम रे, ताकू देखि के हमें करबा। देखो मु स्क्रॉल कर देखो दी ओल्ड प्राइस्ड पीटर गिलगान, एटा बालाड ऑफ फादर गिलगान रु आसी, ता तोळकू 3टी ऑप्शन देइछि, हमें पैसेज मार गीत पढ़ी की हमें आराम से उत्तर करि परिबा। प्रथम क्वेश्चन कहिछि व्हाई वाज पीटर गिलगान वेरी नाइट एंड डे। उत्तर पिला मन होची थर्ड ऑप्शन मेनी पीपल इन हिज फारिस वर सिक एंड डाइंग। नंबर 2 आई व्हाट डज द फ्रेज द मोथ आवर ऑफ एव सजेस्ट, कौन तार उत्तर हबो। उत्तर पिला मन होची थर्ड ऑप्शन लास्ट लेट एट नाइट व्हेन मोथ्स फ्लाई सिंबलाइजिंग टू लाइट और इवनिंग। थर्ड क्वेश्चन why did Peter Gilligan ask for God's forgiveness? उत्तर होची पिला माने थर्ड ऑप्शन he spoke in frustration not realizing it was disrespectful। एबे पिला माने बे जिबा स्टोरी सेक्शन को जिबा। स्टोरी रे पिला माने हमकु 4टी ऑप्शन थिबो, 4टी क्वेश्चन थिबो, ता भीतर हमकु 2टी करिया पई पड़िबो। प्रथम कही व्हाट वाज द रोल ऑफ बाबू वीरकिशोर इन श्री महाराणास पॉलिटिकल डेब्यूट, एटा मिस्ट्री ऑफ मेसिंग के थ्रू आसी। द्वितीय क्वेश्चन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मंकीज पाव इन द स्टोरी, एटा मंकीज पाव रु आसी। तेनु आमे जदी मंकीज पाव आउ मिस्ट्री ऑफ मिसिंग के थ्रू करि दवा 2टा क्वेश्चन आमे आराम से पाइबारे। 2टा जदी भली के आमे थरोली हिजबा त निश्चय आमे आराम से 2टा दी मारी पाइ परिबा। तापर कहिछि व्हाट were the primary reasons for the narrator's father downfall and early death। Last question how did Steve Jobs experience with calligraphy and read college impact the design of the Macintosh computer। देखो पिला माने स्टोरी रे जदि आमे मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग केव और मंकीज पावर कर दवा पिला माने क्वेश्चन 2टा पाई परिबा। तेणु घरे बसी के आमे से 2टा विषय रो जदि आमे लॉन्ग क्वेश्चन भली की देखिबा 2 मार्क पाई परिबा। तापर देखो पिला माने गुटे पैसेज देइछि, पैसेज देखि के हमको उत्तर करिया पई पड़िबो। सेई पैसेजटा कोन गुटे स्टोरी रतिबो, हम जो 4टी स्टोरी विषय अछि स्टोरी रु देइतिबो गुटे पैसेज, हमको ताकू उत्तर करिया पई पड़िबो। तेणु हमको कोन सब विषय रो उत्तर 2 मार्क शिखिया पई पड़िबोनी, केवल आमे जदि मंकीज पाव आउ मिस्ट्री ऑफ मिसिंग केप कर दवा 2 मार्क पाई परिबा, आउ आराम से पैसेज देखि मध्ये उत्तर करि परिबा। प्रथम क्वेश्चन को जी व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ मिनिस्टर्स डेली लाइफ ड्यूरिंग दोज डेज। उत्तर पिला माने नंबर 2 ऑप्शन स्पीच मेकिंग एट पब्लिक रिसेप्शन। नंबर 2 आई हु कंपोज्ड द वेलकम सॉन्ग फॉर द रिसेप्शन, एटा उत्तर हो द हेड पंडित ऑफ स्कूल।
ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ ସି ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଡିକ୍ସନାରୀ ସ୍କିଲ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ରେକୁନ। ରେକୁନ বা ରେକୁନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମେ 5ଟି ଅର୍ଥ ଦେଇଛି, ତାପରେ 5ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛି। ଆମକୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଟୁ ଥିଙ୍କ ସମଥିଙ୍ଗ ଅର୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ଓପିନିଅନ୍ ଆବାଉଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ। ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାଚିଂ କରିବା ତାହେଲେ ଆଇଟା ଉତ୍ତର। ଆଇ ରେକନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଗେଟ୍ ଏ ଜବ୍। କେରକୁ ଲେଖିବା ନା ଆଇ ହାଇଫେନ୍ ଦେଇକି ଆଇ ହାଇଫେନ୍ ଦେଇକି ଆଇ ଲେଖିବା। ସେଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଟୁ ବି ଜେନେରାଲି କନସିଡର ଟୁ ବି ସମଥିଙ୍ଗ। ଏଇଟା ମ୍ୟାଚିଂ ହବ ସେଇ ଟୁ ଆଇ। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ରେକନ୍ ଟୁ ବି ମୋର୍ ସଫିସିକେଟେଡ୍ ନାଓ ଏ ଡେଜ୍। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଡିକ୍ସନାରୀ ସ୍କିଲ୍ କେଉଁଟା ପଢ଼ିବ କହିହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରଥମେ ତା ଶବ୍ଦ 5ଟିକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ 5ଟା ଦେଖି ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାଚିଂ ହବ ତାକୁ ରିଲେଟେଡ୍ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଆମର ଟେବୁଲ ଦେଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ପାଇ ଚାର୍ଟ କିମ୍ବା ବାର ଡାଇଗ୍ରାମ ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଆସିବ। ସେ ଦେଇଛି ଷ୍ଟଡି ଦ ଟେବୁଲ ବିଲୋ ରାଇଟ୍ ଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ଇଣ୍ଟୁ ଡାଟା। ତେଣୁ ଆମର ଫିଚର ଦେଇଛି ମୁନ୍ ଆର୍ଥ ଆଉ ସନ୍ର ଫିଚର। ତା ଭିତରେ ସାଇଜ ଅଛି ଯେ ମୁନ୍ର ସାଇଜ କେତେ, ଆର୍ଥର ସାଇଜ କେତେ, ସନ୍ର ସାଇଜ କେତେ, ୱେଟ୍ କେତେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ, ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଟେବୁଲରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି ତାକୁ ଡାଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ମନରୁ ପାଖାପାଖି 50ରୁ 60 ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବା, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ ପାଇ ଚାର୍ଟ, ବାର ଡାଇଗ୍ରାମ ଏବଂ ଟେବୁଲର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, ଯାହାକି ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 8 ନମ୍ବର କହିଛି ଆନ୍ସର ଅଲ୍ ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଲାଇନ୍। ମୁଁ ଖାଲି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କହିଦେଉଛି। ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନଟ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ପିପୁଲ୍? ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନଟ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ପିପୁଲ୍? ଏଇଟା ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି air pollution affects everyone regardless of social or economic status because polluted air spreads everywhere. দ্বিতীয় কোশ্চেন কইছি who are most vulnerable to air pollution and why? উত্তর হচ্ছে children and elderly are most vulnerable because their immune system are weaker. তারপর কোশ্চেন কইছি which harmful substances are released by burning coal and diesel? উত্তর হচ্ছে burning coal and diesel release sulfur dioxide, hydrocarbons, nitrogen oxides and carbon monoxide and lead. These pollutants cause serious health issues like respiratory problem, blood poisoning and neurological damage. তারপর কোশ্চেন কইছি how does carbon monoxide affect human body? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନରୁ ପାଖାପାଖି 5 ମାର୍କ ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବିଷୟଟା ଭୁଲିକି ଥର ହବ। ଉତ୍ତର କହୁଛି କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଏଣ୍ଟର ଦି ବ୍ଲଡ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ and reduces the blood's ability to carry oxygen. This leads to poisoning, causing fatigue, dizziness, and severe cases, even death. Last question ପିଲାମାନେ କହିଛି what are the harmful effects of lead on human health? ଉତ୍ତର ହେଉଛି lead damage red blood cells and affects vital organs like the liver and kidneys. তারপর দেখো পিলাମାନେ 9 নম্বর কোশ্চেন কইছি রাইট দি মিনিং অফ দি ফলোইং ওয়ার্ডস। কনসেন্ট্রেশন মিন্স হচ্ছে ফোকাস, ইফেক্টিভ তার মিনিং হচ্ছে ইউজলেস, ফিল্টারেশন অর্থ হচ্ছে স্ট্রেনিং। তারপরে সে কিছু একটা সেন্টেন্স করিয়া পাই কইছি ডিপেন্ড অন, দুইটা পড়িব সেন্টেন্স পাই ডিপেন্ড অন আমি লিখি পারিবা দা blind depend on others for their living. The number of students in our class is increasing day by day. তারপর দেখো পিলাମାନେ make notes group D ku jiba make notes in outlines on the main ideas in the following passage. ଗୋଟେ passage ଦେଇଛି 5 ମାର୍କର। ଆମକୁ ସେ passage ପଢିକି main point କୁ ତାଙ୍କୁ
अंडरलाइन करके लिखिया पड़ो जेटा देती सोलार फैमिली कनसिट्स ऑफ देती आमको पढ़ी सारिकी पिला माने आम जोड़ा मेन मेन पॉइंट थो ताको हमें नोट करके लिखिबा सेटा कहते नोट मेकिंग पिला देखो परीक्षा पूर्व मु 4-5टा नोट मेकिंग तुम आगे उपस्थापन करी निश्चय परीक्षा उपयोगी सब्यस्त हम से भिडटी एग्जाम पूर्व ग्रामर पैटर्न गुड़िक समूच तुम आगे डिस्कसन करी 11 नंबर क्वेश्चन छुआ कही रिपोर्ट राइटिंग you are the secretary of the youth club of your village. Write a report in about 100 words on the achievement and problem of your club to be presented to the Minister of Sports and Youth Affairs who is visiting your village shortly. এবং লাস্ট আউট রিপোর্ট দিচ্ছি ইমাজিন yourself as the reporter of a newspaper. So newspaper ଗୋଟେ reporter ଆଉ write a report on the visit of every famous person on your locality in connection with the opening of an eye hospital. पिलामन देखो बर्तमान मु गोटे सुंदर 80 मार्क रे वीडियो तुम आगे उपस्थापन कली 1 मार्किया 2 मार्किया एवं ग्रामर सब रही जदि वीडियो भल लगे निजे लाइक करिवो चैनल को सब्सक्राइब करिवो निश्चय कमेंट करिवो पिलामन देखो तुम कमिटमेंट कली मु परवर्ती वीडियो रे ग्रामर गुडी को सब डिस्कशन करिवि एवं मोर मध्य मु आगो वीडियो रे मध्य प्रोज पोएट्री रो सिलेक्शन क्वेश्चन 2 मार्किया देछि एवं आगो को स्टोरी रो मध्य देवी जहाँकि तुम उपयोगी साब्यस्त हो।